अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज फिर से आपके लिए एक और काबिल सत्ताइश वीडियो लेकर आए हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि दरअसल शाम गरीबा में क्या होता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सब्र के साथ पूरा देखिएगा, उसके बाद अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा। शुक्रिया। शाम गरीबा के बारे में हमारे दोस्त के साथ पेश आने वाले वाक़ये को इसी की ज़ुबानी सुनिए। मैं एक देहाती घराने में पैदा हुआ। मज़हब के बारे में मेरी मालूमात गाँव के मौलाना की मालूमात तक महदूद थीं। इनकी कुल काबिलियत ये थी कि वो पहले वाले मौलाना के बेटे थे, जिनकी वफ़ात के बाद वो ख़ुद ब खुद तैनात हो गए थे। मुहर्रम के करीब आते ही मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सुनने को मिलती थीं। इनका मकसद शायद खौफ पैदा करना था। ये बताया जाता था कि शिया मुहर्रम में जुलूस निकालते हैं और सुन्नी बच्चों को अगवा करके इनका खून न्यास में डाल देते हैं। दिली तौर पर मैं शियों से खौफज़दा हो गया और दिल ही दिल में सोचा कि कैसे जालिम लोग हैं ये। एक दिन एक पक्के नमाजी ने कहा कि अहले तशी बड़े अजीब लोग हैं। वो जब कोई खाने की चीज़ हमें देते हैं तो इसमें थूक डाल देते हैं। हमेशा सच बोलने और नमाज की पहली सफ में खड़े होने वाले इस सफ़ेद रीश की बात पर सवाल उठाना तो ख़ुद पर सवाल उठाने जैसा था। इससे मेरी नफ़रत कई गुना बढ़ गई। हाई स्कूल में दाखिल हुआ तो मेरे एक दोस्त ने मुहर्रम के करीब आते ही इंतहाई राज़दारी से मुझसे पूछा, तुम्हें पता है कि शाम गरीबा क्या होती है? मुझे सिरे से कुछ मालूम ही ना था। मैंने कहा, मुझे मालूम नहीं क्या होता है, आप बता दें। इस दोस्त ने कहा, हमारे मौलाना साहब कह रहे थे कि शाम गरीबा में शिया मर्द व ख़वातीन एक हाल में जमा होते हैं और सब लाइटें बुझा दी जाती हैं। मैट्रिक के बाद कॉलेज में दाखिल हुआ तो पता चला कि हमारा एक हम जमात का ताल्लुक़ अहले तशी से है। पहले तो तजस्सुस से इसे देखा बल्कि बगौर देखा तो वो नॉर्मल इंसान ही लगा। कुछ अरसे बाद हम तीन दोस्त बैठे थे कि वो लड़का भी हमारे पास आकर बैठ गया। मैंने मौका गनीमत जाना और सारे हमले एक ही बार शुरू कर दिए। तुमने हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मारा, तुम न्यास में खून मिलाते हो, तुम जब हमें खाने की चीज़ें देते हो तो इसमें थूक देते हो। मैं सब कुछ बोल चुका तो इसका चेहरा सुर्ख हो चुका था, मगर इसने फ़कत इतना ही कहा कि ये सारी बातें गलत हैं और उठकर चला गया। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुमने ज़्यादती की है, इसने कोई मजहबी बात नहीं की थी। जब मैंने सोचा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो इसके पूरे ख़ानदान पर ही तोहमत लगा दी है और वो बेचारा खामोशी से चला गया। वक्त गुजरता गया, उससे वाजिबी सा ताल्लुक़ बन गया। मुहर्रम के अयाम शुरू हुए तो एक दिन इसने मुझसे कहा, क्या आप हकीकत मालूम करना चाहते हैं कि शाम गरीबा में दरअसल क्या होता है? तहकीक के लिए आ जाओ, अगर तुम्हारी बात सच्ची हुई तो मैं भी वापस पलट जाऊंगा। मरता क्या न करता, अब फरार की कोई सूरत ना थी, लिहाजा मैंने जाने की हामी भर ली। तय ये हुआ कि हम 10 मुहर्रम मगरिब के वक्त इनके घर पहुंचेंगे, जहां से इमाम बरगाह जाएंगे। नाजरीन, हस्बे वादा जब हम उनके घर पहुंचे तो देखा कि सब ने स्याह कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत थके हों। इन्होंने मुझे बताया कि 10 दिनों से मजालिस चल रही हैं, 7 जुलूस भी थे। रात का जुलूस देर से ख़त्म हुआ और सुबह फिर 10 मुहर्रम का जुलूस था, इसलिए पूरा दिन इसमें शरीक रहे हैं। मैंने गौर से देखा तो मेरे दोस्त के वालिद की आंखें सुर्ख और सूजी हुई थीं। मेरा दोस्त खाना लेकर आया और बताया कि 10 मुहर्रम की वजह से खाना नहीं पका, ये न्याज है, इसी पर गुजारा करें। मैंने जैसे ही न्याज का नाम सुना मेरे जहन में सब मनफी बातें आ गईं। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं एक ऐसा खाना खाऊं, लेकिन इस जुमले ने मेरी मुश्किल आसान कर दी कि ये लंगर पड़ोस के अहले खाना सुन्नत फैमिली ने भेजा है। फिर भी बड़ी मुश्किल से एक रोटी ही खा सका, लेकिन इस दोस्त के वालिद के मुहज़्ज़ब रवैये और दीगर अफराद खाना के हुस्न सलूक ने मुझे थोड़ा सा शक में डाल दिया। गर्स रात 9 बजे के करीब हमें कहा गया कि इमाम बरगाह चलते हैं, शाम गरीबा वहीं होगी। अब मेरे जहन में वो सारी बातें एक एक करके आने लगी जो शाम गरीबा के हवाले से मस्जिद के मौलवी से लेकर आम दोस्त से सुनी हुई थीं। सोच रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया। इन्हीं सोचों में गुम हम इमाम बरगाह की गली में पहुँच गए। वहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़वातीन स्याह कपड़ों में मलबूस इमाम बरगाह में दाखिल हो रही थीं।
ہم مرکزی دروازے سے داخل ہوئے جبکہ خواتین الگ دروازے سے امام بارگاہ میں داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں۔ دوسری منزل کچھ اس طرح سے تھی کہ وہاں لوہے کی باریک جالی لگی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی ہے، ہر شخص ہی ایسا لگتا ہے جیسے بہت تھکا ہوا ہے۔ ناظرین، انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگاہ کی بتیاں بجھائی جانے لگیں۔ اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگاہ کے بڑے ہال میں صرف ایک بتی سٹیج کے اوپر جل رہی تھی۔ اسی دوران ایک ذاکر نمودار ہوئے جن کے کپڑے سیاہ تھے، ہلکی ہلکی داڑھی تھی، گربان کھلے ہوئے تھے اور کفیں چڑھا رکھی تھیں۔ انہوں نے مائک پر آتے ہی بلند آواز سے پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھنا تھا کہ حال میں کوہرام مچ گیا، گویا یہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اس جملے کو 3 بار دہرایا، ہر بار کے ساتھ گریا کی آواز بلند ہو جاتی۔ میں اس صورتحال کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تک ذاکر نے کچھ کہا ہی نہیں اور یہ اس قدر رو رہے ہیں، مگر پھر خود کو کوسنے لگا کہ عجیب ہوں، جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ، بچوں کے آنسو ان کے گال گیلے کر رہے ہیں۔ اب ذاکر نے بولنا شروع کیا، لوگوں، تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا۔ نبی زادیاں اب دشمن کے نرغے میں ہیں، انہیں قید کیا جا چکا ہے۔ ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح پیوست ہو رہا تھا اور شور و گریہ مجھے کھینچ رہا تھا۔ اب خواتین کے رونے کی آوازیں بھی نیچے تک آنے لگی تھیں۔ ذاکر یہ کہہ رہا تھا کہ آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے، اب شام غریبہ ہیں، اب وہ بیٹے نہیں رہے۔ ذاکر پڑھتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہوئے، کب ہچکیاں بندیں اور کب آواز بلند ہوئی۔ شام غریبہ ختم ہو چکی تھی اور میں خود کو قافلہ حسینی کا شریک سمجھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری فکر بھی شام غریبہ تھی۔ میرے دماغ میں بڑے مقدس بت ٹوٹ چکے تھے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، جو پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے۔ ان لوگوں نے کیا ستم ڈھائے تھے میرے نبی کے خاندان کے لیے، رونے والوں کے بارے میں اس قدر تہمتیں۔ سچ پوچھیں تو اب میرا ذہن ان کی بتائی ہر بات کو مشکوک سمجھ رہا تھا۔ اتنے میں میرا شیعہ دوست آ گیا اور روتے ہوئے میرے گلے لگا اور کہا، یہ ہوتی ہے شام غریبہ، یعنی غریبوں کی شام، خاندان مصطفیٰ کے کٹ جانے کے بعد ان کے خاندان کی بے کسی کی شام، خاندان پیغمبر کے صحرا میں بے یار و مددگار ہو جانے کی شام، ایسی شام جس پر اہل ایمان کی آنکھیں پانی اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہی شام ہے جس میں روایت سلمہ کے مطابق خاتم الانبیاء روتے تھے۔ رونے کی شام، آہ و بکا کی شام، اور یہی شام غریبہ ہے۔ میں نے اپنے دوست سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اس نے کہا، میں تم سے ناراض ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ ہمیں معلوم ہے یزیدیت موجود ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ اس دور میں بھی اتنا غلط پروپیگنڈا اتنا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آج کی ہماری ویڈیو نے آپ کو محظوظ کیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔